Kita jumpa lagi di episod ke-16 musim kedua Teroka Tech. Robotik dan IoT memainkan peranan penting dalam kehidupan dan industri. Saya ingin perkenalkan kepada anda DF Automation dan Robotik Sendirian Berhad. Semuanya dalam Teroka Tech. Kita mulakan dengan dua cerita menarik untuk anda. Boston Dynamic Robots dicipta untuk sektor pembinaan serta minyak dan gas bagi membuat inspeksi visual dan mengumpul data. Ia juga digunakan bagi eksplorasi kemas oleh NASA. Potensi, saiz dan ketahanan robot ini sesuai digunakan untuk ke kawasan yang mencabar atau kurang selamat untuk para pekerja. Seterusnya tentang digit robot. Ia merupakan antara robot humanoid komersial di dunia. Ada kaki, ada tangan serta ia boleh berjalan. Ia dilengkapi dengan teknologi sensor lidar serta kamera stereo. Boleh digunakan di kawasan yang sukar ditempuhi serta mengangkat barang termasuk memanjat tangga. Dan baiklah, kita akan teruskan dengan industri robotik. Penggunaan teknologi pintar membolehkan invensi yang boleh meningkatkan produktiviti. Apa itu Zalfa? Apa itu Titan, Suki dan banyak lagi. Jom kita teroka. DF Automation dan Robotics Sendirian Berhad adalah sebuah syarikat teknologi khusus kepada perancangan, pembuatan, servis, pemasaran dan meningkatkan sistem Automated Guided Vehicle AGV dan Autonomous Mobile Robot AMR secara konsisten untuk pelbagai penggunaan industri dan komersial. Jadi kita bersama dengan Dr. Yong Chi Fai yang merupakan Profesor Madya Universiti Teknologi Malaysia dan pengasas bersama DF Automation dan Robotics Sendirian Berhad. Apa khabar Dr. Yong? Khabar baik. Terima kasih Sharon untuk invite saya lah di sini. Sama-sama. Kami di sini Teroka Tech dan para peminat robotik industri ini nak tahu dengan lebih dekat lah Dr. Yong. Boleh kongsi kepada kami tentang DF Automation and Robotics Sendirian Berhad dengan lebih dekat lagi. Ya, terima kasih Sharon. So, DF Automation dan Robotik diasaskan pada tahun 2012 dengan saya dan dua lagi pengasas samalah, Mr. Ricky Yap dengan juga Mr. Tan Ping Hua. Mereka dua sebenarnya pelajar saya dululah, lepas tu kita asaskan company ni. So, DF ni yang penting, like tadi you mention, kita design and develop Automated Guided Vehicle, AGV, dan juga Autonomous Mobile Robot, AMR, for the industry. Apa dua robot ni? Basically dia ada industri robot yang boleh bergerak sendiri di dalam satu kilang. So kalau robot ni boleh bergerak sendiri dalam kilang-kilang memang membantu banyak. Seperti contohnya mengangkat barang daripada warehouse kepada production line, daripada production line kepada outbound. So proses-proses ni membantu company untuk save cost dan seterusnya untuk membantu mereka mempercepatkan bisnes lah. And DF sekarang ni kita ada beberapa model macam Zalfa, Titan, Suki, Stacker dan Zeta adalah design untuk industri berbeza. Dalam company tu sendiri, Doktor, saya percaya banyak pakar-pakar tempatan yang membantu membangunkan produk-produk ini, Doktor. Ya, betul. So DF ni actually almost 100% adalah teknik engineer tempatan dan kita actually berkolaborasi juga dengan universiti-universiti tempatan. Sebab kami percaya sebenarnya kat Malaysia ni banyak talent sebenarnya. So saya sendiri pun daripada Malaysia, so saya dapat mengapa tak ada robotik company. So that's why saya dengan pengasas dua lagi, kita berkata nak buatkan satu robotik company di Malaysia di sini. Wow, bangga sangat. So I bagi like lah kepada pakar-pakar tempatan kita ni. Berbalik tentang produk, memang banyak produk. Antaranya kita nak bagi fokus adalah kepada siri Zalfa. So, Doktor mungkin nak memperkenalkan dengan lebih dekat tentang robot Zalfa ni. So, Zalfa AGV adalah robot yang design untuk electric manufacturing. And this is how we all started juga. Dia boleh carry up to 300 kg dan 500 kg. Robot tu kita design standard yang boleh diubah sesuai kepada beberapa aplikasi yang berbeza.
So dalam robot ni dia ada software yang penting daripada DM juga yang pakai NavVis, Navigation Wizard. This is where the programmer ataupun user boleh program senang saja. For example, robot kat sana, dia boleh tengok map, create the map, lepas tu dia create template pun drag and drop, lepas tu robot tu dah boleh jalan. So robot ni as usual as a robot, dia ada motor, ada sensor, ada industry PC dan sebagainya lah. This is where we actually assemble them all together. And finally, bila kita hantar ke customer side, setiap customer ada permintaan yang berbeza. Some customer dia nak ada conveyor, some ada nak angkat barang. So for example, kita ada Zalfa AGV yang boleh mengangkat troli yang besar dan kita dah ekspor lah tempat tu to Malaysia, Singapore dan juga to overseas. Dan kita juga baru-baru ini ada permintaan untuk meletakkan robot arm dekat AGV. So kita panggil dia ARV, Autonomous Robotic Vehicle. So robot ini berjalan dengan robot arm on the top also. Dan ni kita sebenarnya dah jual ke Malaysia dan juga ke luar negara di Malta. And looking into this also, kita banyak permintaan yang berbeza-berbeza sebab setiap industri berbeza. Ada satu yang kita dapat permintaan tu agak menarik, ialah untuk mengangkat pallet. So these are some of the project daripada Zalfa yang modular yang boleh diubah sesuai untuk fulfill certain requirement from the industry. Seterusnya tentang proses. This is very interesting. Ramai para peminat Teroka Tech yang ingin tahu dengan lebih dekat bagaimana proses pembangunan dan pembuatan Zalfa AMR dari mula sampailah produk akhir. Sebab tak ramai yang sepakar doktor and team, right? So we want to know. So the first step adalah untuk look into the market survey. So di sini kita ada sales and marketing team. Kita akan reach to the customer side to ask question. Ada tak apa yang mereka perlu? What is their problem statement? Dan kita juga ada tengok market survey to worldwide. What is all everyone is looking at lah. So daripada information ini kita akan bring back to DF Automation. Kita start berbincang. Kita pun kata okay, these are the problem statement, these are the load yang mereka nak, aplikasi dan sebagainya. Dan kita bring in R&D team dan kita kata hey, dekat electric manufacturing biasanya mereka angkat 300 sampai 500 kg. Lepas tu floor mereka bersih. Mereka kena access ke lift, mereka ada warehouse management system dan sebagainya. So from this requirement, kita possible that kita ada satu produk untuk attend this so-called problem or the requirement. Then from there we brainstorm, mungkin we have a first concept, second concept and the third concept. Bila datang konsep tu, actually kita banyak buat ping-pong lah, we call it, from R&D, sales and marketing to customer. So ping-pong ni kita banyak informasi yang dapat, lepas tu empower the concept out. So once the concept are finalized, kita akan buat prototype. So just to let it run dekat DF Automation. Bila dah okay, then kita akan start letak dekat site to test out lah with some our customer partner. From there we get some final feedback, and most of that this is where we have a lot of positive feedback dan dia akan add lah a few wishes like, boleh tak tambah LED, boleh tak tambah bersuara, boleh tak tambah Wi-Fi dan sebagainya. So from there kita improvekan dia dan after test for few months with quality control dan juga require certification, then we start to put into the market. So that's generate the step. But in the middle of the designing, this is where a bit more technical lah. So kita dah dapat konsep, then kita involve actually very different so-called technical. I put into maybe the three main one. The first one, we talk about robot, what we think about the robot surface lah. So this one they need to learn, they need to use some kind of a CAD drawing to draw up the concept up. And also to simulate whether it can sustain into the certain load yang perlukan. And untuk drawing ini juga kita akan dapat visualize how to manufacture it. So itu sangat penting lah. Bila dah kita ada design macam tu, the next step is actually the electronic part. So robot are not going to function if you don't have any input. So as a robot, kita ada sensor, LiDAR sensor, we even have the motor sensor to measure everything. Also motor itself is an electronic component, the PC and so on. So how all these are connected together are also an electronic point of view. Dan kita juga ada design our own master main board lah to connect everything. So that is the electronic. And the third I would say is also very, very important, if it's not the important one, is the software.
the robot without the brain is not a robot, it's just a machine. So this is where we invested a lot of time and energy to develop this so-called our core technology, NetWiz, the navigation wizard lah. So kita dah masukkan ke dalam, so basically he can start to work. So once we have all these three components together, the mechanical designer, we get fabrication, we dah assemble, electronic dah masuk ke dalam, programming dah masuk, kemudian the next step is just to try out and to run the robot and testing lah. And maybe we run for a couple of hours, we see the result, and we call it stress test, and finally dah okay, dah jalan, then if fulfill certain criteria, then we start to do the marketing side lah. So that is a general flow from the very beginning market survey all the way to the robot yang boleh bergerak. Cukup menarik. Robot pun kena ada brain lah kan? That means the system inside the robot lah. Yang paling penting kita sendiri para peminat Teroka Tech sudah pun tahu macam mana doktor dan tim ya membina ataupun membangunkan Zalfa dan juga robot-robot lain. Dan kami juga ingin tahu ya doktor, selepas ini kami ingin doktor share kepada kami apa misi seterusnya untuk DF dan kenapa pentingnya untuk industri embrace ataupun menggunakan robot bagi meningkatkan produktiviti. Jadi semuanya selepas ini. Kita kembali bersama dengan Dr. Yong dari DF tentang industri robotik dan juga pembangunan industri ini. Doktor, kita nak tahulah melalui DF apakah misi visi syarikat ini? One of the VC of DF adalah kita nak menjadi one of the leading robotic company in this region. So this is where we always look into that lah. A bit more misi ialah we know this is a challenge in this region, so we want to provide an affordable autonomous mobile robot with high effective and efficient to the industry. Yap, dalam dunia ni memang robotik memainkan peranan penting lah dalam kehidupan kita seharian, macam-macam lah dalam perniagaan dan sebagainya. Tapi di Malaysia ya, doktor, pendapat anda kenapa industri tempatan perlukan sistem AGV dan AMR untuk menaikkan produktiviti mereka? Yep. So kalau kita tengok di Malaysia ni kita masih a bit behind compared to the rest sebab our awareness dengan kepentingan robot tu tak ada. Itu masalah yang kami alami sekarang lah. Tapi ke belakang ni I think kerajaan come up with a lot of initiative, awareness program. We can see the pick up stages lah. Kalau nak katakan mengapa kita perlukan benda ni, so I think there's a couple of reasons. Number one, I would say that Malaysia ni kita nak pergi ke high income country. Kalau kita nak pergi ke high income country, yang low skill job tu kita kena reducekan. Kalau boleh completely. I mean at this moment of course susah nak completely, tapi sekarang kita rely ataupun kita banyak sangat low skill job kat sini. So this is number one. That's why robotic and AI is very important lah. The second also because of Malaysia ni kita try to reduce the income for foreigner workers to Malaysia. So because it may create the social issue dan also our money out keluar dan sebagainya. So this is something that I think we need to look into automation and robotics lah. The third I think is about business competition, not only in Malaysia but regional. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti Jepun, US or even UK dan even China, they actually use a lot more robot. Bila kita guna banyak robot dan automasi, sebenarnya dia more efficient. Maksudnya cost tu actually tak besar. Mungkin the starting cost besar, tapi in long term tu dia can give you a very competitive punya outcome. So kalau Malaysia tak start buat, kita akan stay behind. So this is also very critical lah. And the last one I think we all know lah, because of COVID, we cannot go to the factory and offices and then we have to look into the automation robotic, how to settle that. Sebab robot takkan be infected. Lepas tu robot takkan buat human error dan sebagainya. So these are some of the reasons why Malaysia need to look into AI and robotic more seriously and try to implement to the industry lah as for now. Ya, paling penting untuk mencari solusi lah kepada masalah ataupun situasi yang mencabar kan doktor. Tapi pada masa yang sama, anda dan tim anda sudah pun berjaya menghasilkan produk-produk yang kreatif sehingga berjaya di peringkat tempatan maupun ekspor keluar. Apa seterusnya? Apa lagi teknologi baru, produk baru yang ada? Masa COVID ini, kita dapat banyak demand and request. Sebelum ni, kita memang fokus into industri sahaja.
Lepas tu sebab the COVID, kita dah start dapat demand daripada healthcare dengan hospital. Sebab hospital pun ada one a big issue where they don't have enough workers dan juga the COVID-19 infection is very high. Sebenarnya kita dah sedang membuatkan robot untuk menghantar makanan di hospital dan juga UV disinfection robot di hospital juga. So we are very lucky sebab kita being supported by the government to develop this. So this is one portion. The second portion yang kita nampak on the rise very drastically adalah logistik. Because we all at home tak boleh pergi shopping, we do online shopping, e-commerce. Then the warehouse being ramai yang pergi minta, lepas tu mereka nak hantar pun susah. So they are looking into automation and robotics. So as for now, we actually coming up with a few model for warehouse. For example, Zeta yang boleh angkat pallet dan berjalan. Kita dah ada prototype. In fact, kita dah jual pun sekarang. Kita pun ada stacker robot yang boleh angkat pallet sampai 1 ton kepada a few meter high to put into the storage. So kalau you tengok bahagian ni, in the future warehouse tu tak perlu lagi orang. You boleh gunakan robot untuk angkatkan barang, masukkan shelf. Bila ada orang order, robot akan angkat barang tu pergi kepada outbound, the deliver to the customer. So these are some of the technology or the robot that we are actually developing right now. Ya, very interesting to know lah. Jadi melancarkan orang kata pentadbiran, management of staff, management of production dan sebagainya. Paling penting juga doktor, kita memang ramai peminat Teroka Tech di dalam negara dan di luar negara. Tapi bila saya berkata kita ada episod untuk industri robotik, ramai yang nak bertanya. Jadi kita ada seorang peminat Teroka Tech untuk bertanya kepada doktor. In the coming 5 years, besides industrial, what areas will be impacted the most in our life in terms of AI and also robotics? Terima kasih untuk soalan tu, sangat interesting. Kalau bukan industri I think yang sangat impacted a lot is actually ourselves, the service robot for home or for public usage. In fact, service robot dan juga even e-commerce ataupun macam Netflix, Shopee dan Lazada sebenarnya ada AI juga. So, apa yang mereka gunakan AI ni sebagai contoh, bila you beli barang dekat e-commerce kan, tiba-tiba you nampak, you recommend saya beli kan, you akan klik untuk beli kan. Sebenarnya kat belakang tu ada big data AI, dia dah tahu you akan beli benda ni dan sekian-sekian. So, we call it as e-commerce or extreme personalization. This thing is happening now sebab masa COVID tu semua orang pergi ke e-commerce and they have ton of the data, they're able to do that. So I think that will be coming up and it will be even more. So itu kebaikan. Tapi keburukan, bila benda ni dah digunakan terlalu banyak, we call it as a social manipulation. Dia boleh gunakan e-commerce atau automation robotik membuatkan kita malas dan juga membuatkan kita beli sesuatu yang kita sebenarnya tak nak beli ataupun mempercayai sesuatu yang kita sebenarnya tak nak mempercayai. Sebagai contoh, ini dah pernah berlaku, Analytica Cambridge dekat UK, dia telah mempengaruhi dekat USA memilih politik mana. Dan dekat UK juga untuk mensupportkan Brexit. So di Malaysia tu kemungkinan besar yang you support certain government tu kemungkinan besar daripada we call it social manipulation lah. But of course kita kena manage and control this usage of AI. US definitely akan impact, but pada masa yang sama kita kena tengok how it actually affect our life lah. Terima kasih doktor di atas jawapan itu. Sudah pasti memang ramailah yang berminat untuk mengetahui dengan lebih dekat tentang industri IoT dan robotik di Malaysia ni. Jadi sebagai pemain industri, anda ada sebarang cadangan supaya seluruh industri robotik di Malaysia ni akan lebih maju? Saya akan answer tu daripada 3 perspektif lah. Yang pertama tu yang industri kena ready to adopt the robot lah. Sebab mereka sekarang takut untuk ambil robot. Yang pertama adalah sebab the first time investment tu tinggi. But you don't have to buy more first, like big project, try small. We always say try small, try it first, then so you invest more lah. Itu yang pertama untuk industri. Untuk startup, kalau you nak buat project robot ni, is a huge potential.
and we see the drastic increment of requirement not only in Malaysia, actually around the world, semua are looking for robotic lah. Untuk university, for I think to create the layer of a startup or entrepreneur to build a robot lah, I think yang university tu sangat-sangat penting. So boleh daripada segi core subject, dan I think kepertandingan pun penting juga. Pertandingan seperti Robocon, Innovate Malaysia, ini membantu menjanakan talent yang boleh membuat robot-robot seperti yang kami buatkan sini lah. And I think that would be the 3 important aspect in my opinion to create the ecosystem. Terima kasih banyak-banyak Dr. Yong Chi Fai yang merupakan pengasas bersama DF Automation dan Robotics Sdn Bhd dan juga Profesor Madya Universiti Teknologi Malaysia di atas perkongsian anda, dan banyak yang saya dan penonton peminat Teroka Tech dapat input daripada anda pada hari ini. So all the very best kepada DF. Thank you very much. Terima kasih. Bye-bye. Banyak kelebihan dengan penggunaan robotik dalam setiap segi kehidupan dan paling penting, ia membawa Malaysia kepada kemajuan dan pembangunan. Dan kepada peminat Teroka Tech, terus bersama saya Sharon Wee, hos anda, kerana banyak lagi cerita-cerita teknologi menarik dalam episod akan datang. Kita jumpa lagi.